Okay. Straight or straight or please silent. Finish. आता आज आम्ही हो मॅनिफेस्टो आमचो फातोर्डा फॉरवर्डाचो आम्ही रिलीज केला. रिलीज करतना वी आर अवेर that Goa is going through the highest single day COVID count since October. The positivity percentage of 28% is the highest in the country. Health infrastructure is crumbling. Hospitalani bedana. And the government has been caught napping as the state is facing a second wave of COVID. CBSE has postponed the exams. गोंयचे भुरगे बी हे स्टुडंटूच. सो सरकारान गोंयचे भुरग्यांक गिनी पिग्स कशे वापरपाचे न्ही. सरकारान कितें करूंक जाय हें सरकाराक कळपाक जाय. हें जातना एक ऑनगोईंग टिका उत्सव म्हणून चल्ला. तो उत्सव कसलो तो खबर ना. हे प्रदेशांत आनी देशांत व्हडलो कोविड उत्सव चल्ला. कुंभमेळाच्यान सगळ्या कडेन अशे सुपर स्प्रेडर इव्हेंट्स आर हॅपनिंग एंड द गव्हर्मेंट इज व्हेरी सायलंटली वॉचिंग दीस. सेंट्रलायझेशन म्हणून जें आहा इन कोविड मॅनेजमेंट has caused India to be one of the biggest victims of COVID in the present day. 2 lakh cases per day. We are highest in the world for infections per day. हे आमकां फिगर आयला ओनली बिकॉज सगळे सेंट्रलायज केले. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की अरविंद केजरीवालान जो काल डिमांड केला की वॅक्सिनाचेर जो एज बार आसा 45 वर्सांचे वयर म्हणून हो एज बार काडून उडोवंक जाय. एंड आय सपोर्ट दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल्स डिमांड बिकॉज 65% of the infected people are less than 35 years of age, especially because of these mutant varieties of coronavirus which are responsible for the second wave of COVID in the country. So, हे तांणी immediately गोंयांनी करपाक जाय. आज जर्नलिस्ट एडिटर्स गिल्ड आर सेइंग that you all are frontline warriors. Journalists are frontline warriors. आमकां वॅक्सीन मारा. So everybody is trying to qualify for a vaccine. We are making vaccines. We are calling ourselves the pharmacy of the world. But vaccines are not available for the people. What the kideं आहा? So that is why it was centralized the Kerala. This is a failure. Prime Minister's office is controlling everything of COVID. As if COVID wave is controlled by administratively. It is not administratively covered. It is a pandemic and there has to be a response. The response cannot be utsav. What is utsav? Everything is not an event. And ये BJP जे आपले फोटो घालून उत्सव करतात आणि प्रेस जे कव्हर करतात. This has become a mockery of democracy. फगाना आले मारे. Election, state election commission had to intervene to say कि ये जे म्युनिसिपल एरियानी करू नका म्हणून. ते स्टेट इलेक्शन कमिशनरान उत्सवच बंद करपाचे. कसले उत्सव? आम्ही हाजे खातीर आज हे मॅनिफेस्टो आम्ही रिलीज करतना एक डिसिजन घेतला की वी विल नॉट इनॉग्रेट ऑफिसेस like the ruling party is doing, getting non-resident ministers here. पयर फिलिप नेरी रॉड्रिग्ज आयलो. परत मुख्यमंत्री येवपाचो आहा. तो शो मस्ट गो ऑन भोंवता. You officer inaugurate करतात. Officer where there is a congregation of people which can spread the virus. Because of which we have taken a decision not to have any offices inauguration because all these candidates who are standing, they are standing and they are walking talking offices. तांचे मोबाईल फोन ऑन आहा.
आनी कोणाकूय कितें कलेक्ट करपाचें आमची हेल्पलायन म्हणटा ती सगळी गोंयांत मोस्ट पावरफूल हेल्पलायन आमची आहा. सगळ्यांक आमी आदार करूंक शकतात आनी हाजे खातीर आमी ऑफिसां इनोग्रेट करचे ना हें आमचें पयलें डिसिजन आहा. आमचे पॅनल फातोर्ड्या फॉरवर्ड पॅनलाचो मूळ मुद्दो आसा, आमचो मोटो इज फातोर्डा फर्स्ट. हाजेच खातीर आमी मॅनिफेस्टो रिलीज मॉडल मडगांवा बरोबर मडगांव सिवीक अलायन्स आसून पसून तांचे बरोबर आमी मॅनिफेस्टो रिलीज करूंक ना, बिकॉज दीस इज अ फातोर्डा सेंट्रीक मॅनिफेस्टो whose motto is Fatorda first. We are promising, we have outlined our achievements and we have given our targets for a fast track development, fast forward development for a future ready Fatorda. आम्ही मूळ मुद्दोच घेतला फ्युचर रेडी फातोर्डा म्हणून. हे कित्याक खातीर फ्युचर रेडी म्हळ्यार कितें, आज आमचे कडेन ऑलमोस्ट 100% सिवरेज कनेक्टिविटी आसा, आमचे कडेन 100% अंडरग्राउंड केबलिंग आसा, आमचे रस्ते सगळ्यांत बरे आसात, वी हॅव गॉट स्मार्ट रोड्स, ओनली स्मार्ट रोड्स इन द स्टेट. सो अशें सगळें आसतना आनी चड करून जेन्ना मॅक्सिमम वोटर्स आर यंगस्टर्स, वी हॅव नॉट गॉन टू एन एडवर्टाइजमेंट एजन्सी एंड रिटन बिग थिंग्स. अवर्स इज एन इंस्टाग्राम जनरेशन. सो फोटोचेर आमी कितें केलां तें दाखयना आनी आमी कितें करपाचें आहा तें सांगना. आतां करपाचें आहा तातूंत आमी प्रॉमिस केलां एक टावन हॉल. हो टावन हॉला खातीर नॉन कन्वेन्शनल एनर्जीची जी जमीन आशिल्ली पयलीं ती सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर मॉल करपा खातीर दिगंबर गांधींची घेतिल्ली ती जमीन आमी पीडीए कडेन ट्रान्सफर करून घेतली. तो कॅबिनेट डिसिजन. थंय आमी सायकलिंग वेलोड्रोम, आज सायकलिंग एन्थुजियास्ट खूब आसात जे म्हणटात की हम फिट तो देश फिट. आमचो प्रधानमंत्री व्हडले व्हडले स्टेटमेंट काडटा. सो हे स्टेटमेंटाचे आदाराचेरूच सायकलिंग कल्चर इज सपोज टू बी वन ऑफ द इन थिंग्स दॅट हॅव कम. सायकलिंग वेलोड्रोम एक आमी करतले, ताजे बरोबर एक टावन हॉल करतले. जो टावन हॉल विल बी फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ फातोर्डा एट डिस्काउंटेड रेट्स, which will be one of the best town halls the state has seen. दुसरं एक टार्गेट आमच्या हातान उरता is to pursue the FMBT म्हळ्यार फातोर्डा मारगांव बस टर्मिनस म्हणून. हो प्रोजेक्ट आमी हातान घेतिल्लो हांव मंत्री आसतना आनी हांव मंत्री पदाच्यान भायर वतकच हो प्रोजेक्ट मेलो. प्रमोद सावंतान जेन्ना आयतारा हांगा येता तेन्ना उत्तर दिवचें तो घेवन खंय न्हिदलालो, खंयच्या हुशारपणान न्हिदलालो. तिसरें म्हणटा तें निवळसाण करपा खातीर त्योच झाडू मारपी येतनी आनी ती करतली ती पावतात काय ना हाजे खातीर मेकनायझेशन इज कन्सिडर्ड. सो रोड क्लिनिंग मशीन्स आर वॉट वी आर प्रपोजिंग. स्ट्रे डॉग मॅनेजमेंट इज अ मेजर इशू. ऑल्दो मिशन रेडीज वॉज इनिशिएटेड वेन आय वॉज अ मिनिस्टर, वी स्टील फील that stray dog menace continues. You cannot get rid of the dogs just like that. You have Maneka Gandhi, you have got laws here. So ताजे खातीर stray dog management खातीर आमी एक प्रपोजल घाल्लो आसा. Garbage stations जाय पडटात. Although we have one of the most successful modules of door-to-door garbage management, but we still have to have garbage stations because neighboring villages don't have any garbage management in place. The solid waste management ministry is unable to give justice to the villages next to the cities which have the garbage management facilities or are supposed to have. Whatever garbage stations जे आमी हे केल्ले आहा, younger generation खातीर free Wi-Fi at certain spots and a smart फातोर्डा security. आज चोर भरपूर आयिल्ले आहा. रेल्वे लायनी डबल ट्रॅकिंग करून हांगा आमी रेड कार्पेट घालून सगळे देशाच्या चोरांक आपयतात आनी सारखे दिसा म्हळ्यार सकाळी फुडेंच दनपारांच दिसा ढवळे चोरयो जातात. म्हणटकच सेक्युरिटी जाय. सगळे एवरीबडी इज डिमांडिंग की आमकां CCTV कॅमेराज घालूंक जाय. सो हें घालपा खातीर आनी गांजा कल्चर जेन्ना आमचो सरकारूच फुडें व्हरता, खूब गांजा उडोवपी भुरगे हांगा थंय दिश्टी पडटात आनी तांकां लोकांक जाय की एक स्मार्ट सेक्युरिटी सिस्टम जाय म्हणून. हें करपा खातीर दीस इज वॉट वी आर प्रपोजिंग. वी आर proposing an e-governance facility for citizens in the MNC
as part of our smart Fatarda, we are proposing a food truck park. तुम्ही पळयला आसतले म्हाडेलांतले चली ताणें एक ईट्स म्हणून एक बरो फूड ट्रक केला विच इज एट द जस्ट एट द म्हाडेलान जेन्ना सर्कलाचे आमचे ओल्ड मार्केट सर्कला फुडें दिश्टी पडटा तें एक स्थानीक चली जे भायर वचून शिकलां बरें हाय क्वॉलिटी जेवण दिता एट अफोर्डेबल प्रायसीस असो आमी एक फूड ट्रक पार्क करपाचो आमचो विचार आसा शेतकारां खातीर आमी सगळें सबसिडायज करून दितात एवरीथींग इज एक्चुअली गिवन फ्री बाय वी फॉर फातर्डा वी आर प्रपोजिंग कम्युनिटी फार्मिंग पार्क्स म्हळ्यार सगळ्यांनी एक घेवन आघाडीचो यशस्वी प्रयोग जाल्लो आसा दुसरे कडेन हे कम्युनिटी फार्मिंग वी वॉन्ट टू एक्टिवेट इट एंड इवन हॅव मे बी इटलीज इन द मिडल ऑफ इट बेसिक आयडिया इज दॅट ग्रीन हॅज टू रिमेन ग्रीन एंड ग्रीन 365 days ऑफ द इयर मागीर एक आमी स्मार्ट रोड प्रपोज करतात ऑन लायन्स ऑफ द ओपिनियन पोल स्क्वेअर विच वील बी फ्रॉम सेंट जोकी सर्कल आदी लोक ते वळखताले बोलशे सर्कल थंयच्यान चौगुले कॉलेजी भितर जो एंट्री मारता तो रस्तो तो आमी वायडन करतात आनी ताका फुटपाथ घालतात हांगा केला ओपिनियन पोल स्क्वेअरा भशेन वो विदीन द नेक्स्ट 6 months हो प्रोजेक्ट रेडी जातलो म्हळ्यार कितें तें आमचें एसेंब्लीचें इलेक्शन जर फुडल्या वर्सा जालें जाल्यार ताजे पयलीं दामू नायकाचे दोळे आमी उगडे करतले कितें प्रकल्प ताजे घरा लागींच कितें तो जाला तो मागीर एक फातोर्डा पुलीस स्टेशन आमी रिकॉर्ड टायमान सेटअप केलें पूण तें पुलीस स्टेशन रिस्टोर्ड पुलीस स्टेशन आशिल्लें आदले क्वॉर्टर्सान केल्लें मेक शिफ्ट अशें केलां ताजे फुडें हांवें सदांच परस्यू करून सरकारान आतां एक फातोर्डा पुलीस कॉम्प्लेक्स पास केल्लो आहा where there will be a battalion of the reserve police station which will help हे जे आमी जर CCTV जर हाडले जाल्यार ताजे मॉनिटर करपा खातीर एक ट्रॅफिक सेलाचो रूम आसतलो आनी तानाव पडपा खातीर ते कोण तरी मॉनिटर करचें पडटा हे सगळें फॅसिलिटी करपा खातीर पुलीस क्वॉर्टर्स मोडून जे कॉलेज जावपाक आयले ते मोडून एक फातोर्डा पुलीस कॉम्प्लेक्स करतले अशें आमी 1 डझन प्रॉमिसीस 1 डझन आमी प्रॉमिसीस दितात म्हजो मुख्यमंत्र्याक चड करून आव्हान आहा आयतारा जेन्ना तो येता हांगा तेन्ना ताणें सांगचें स्मार्ट सिटी दितल्या पणजेची स्मार्ट सिटीन पयशे जे सरकारान धाडल्या ते स्मार्ट सिटीक वापरनात अशें हांवें तुमकां पयलीं हें दाखयलेलें आहा मिश्रा म्हणटा तो प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाच्यान जी लेटरां धाडल्या चीफ सेक्रेटरी गोंयची गोंयाक ती लेटरां हांवें दाखयल्या म्हजी मुख्यमंत्र्याक आव्हान आहा जर ताका गट्स आसा जर ताचे कडेन डबल इंजीन डेव्हलपमेंट मोदी बंगालाक वचून कितें सांगता की डबल इंजीन आसपाक जाय म्हणून जें इंजीन दिल्ली चलयता तेंच इंजीन स्टेटीनूय आसपाक जाय म्हणून हाजें जर इंजीन 3 इंजिनां जर लावंक सोदता आनी आपलें विजन मडगांव पॅनलाक जर फुडें व्हरूंक सोदता आनी ती स्मार्ट सिटी जी पणजे न्हिदल्या ती फातोर्डान हाडची मागीर आमी हाचो विचार करूं येता ते डिसिजन ताणें घेवं येता जाय जाल्यार ताका जर जाय जाल्यार ताज्यान कोर्ट केस रातची सुप्रीम कोर्टाची कोर्ट केस रातची व्हरून घालूं येता आनी रेजिस्ट्रीन जर हें करूं येता एक इन्फ्लुएन्स करूं येता जाल्यार ताज्यान हें करूं येता माय चॅलेंज टू हिम इज डिक्लेअर टुमॉरो दॅट आय विल गेट स्मार्ट सिटी इन फातोर्डा बीच स्मार्ट सिटी फुडें करतलो कित्याक फुडें करपाचें ताज्या हातान ना ताजे थोडे दीस उरल्या आतां आसा तें जें बंद पडना तें हांगा डायवर्ट कर हांव जर गव्हर्मेंटान आशिल्लो हांव करूंक शकतालो न्ही आनी करपाचो आमचो विचारूय आशिल्लो फक्त मनोहर पर्रीकाराचो तो एक ताजो एक मेन ड्रीम आशिल्ली पूण ती तो मुख्यमंत्री आसतना ती कांय हात लावंक मेळनाशिल्ली पूण सबसिक्वंट लिडर्स ऑफ पेन्जिम हॅव ओपोज्ड cameras everywhere. We want to welcome the cameras. Our residents in Fatorda want CCTV at many places because of security, because of proper parking, because of road widening that has happened by sacrifices by the local people need to be not parking spots. The cycling lanes which have been kept to the roadside are meant for cycling, not for parking vehicles. हे सगळें जर रेग्युलेट जातलें जाल्यार स्मार्ट फातोर्डा गरजेचें
जे स्मार्ट फादरला आम्ही प्रपोज करतात आणि आमकां खात्री आहा फुडल्या 5 वर्सांत आम्ही हे करूंक शकतले. देव बरें करूं. कितें क्वेश्चन आसल्यार विचार. गार्बेजीचो मोठो प्रश्न हय. हेजेर गार्बेजीचो प्रश्न असो आहा की आमचो कमिटमेंट टुवर्ड्स गार्बेज सोसायटीचे सोल्युशन इज 100%. आम्ही सरकार जेन्ना केलो तेन्ना पयले प्रेस कॉन्फरन्स हांवें पर्रीकारान सोसायट्यार घेतिल्ली. हो सोसायटो इज अ लेगसी इशू. वेस्ट इज ऑल्सो लेगसी. फोमेंतोक दिवपाक दामू नायक आशिल्लो आमदार आनी ताजे हे बोर्ड आमी आतां हे हाताळचें पडटा. हाताळपाक पयलीं आमी फोमेंतोक भायर काडले. आतां बायोमिथेनेशन प्लांट्स करपा खातीर आमी 42 कोटी 14 फायनान्स कमिशनाक जे पयशे आयिल्ले ते पुजान तेन्ना चेअरपर्सनाक टिटो आसतना ते आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक दिले. इतले दिवन पसून सरकार बायोमिथेनेशन प्लांटाक कित्याक हाडना? Money from municipality has gone to the solid waste management corporation. Why is the government not moving on it? Because the government wants to make politics out of Sasada. They are doing nothing about Sasada because they have no other issue than to make Sasada into an issue. But we will cooperate with the government, including with the minister Michael Lobo, even in the remainder of the term that he has to solve this issue. There are two issues involved in this. One is the legacy waste, for which remediation is on. One is the daily waste which is coming in, which is 70 tons per day, 35 tons dry waste, 35 tons wet waste. Wet waste has to be treated by 7 modular biomethanation plants, which were to be bought through a GEM portal. GEM portal is a facility done by the Modi government, for which tendering is not required. They are empaneled agencies from whom they can be chosen. This is a central government facility. We are not getting involved in the tendering process. I would like to tell that on the shadow widow council. We are not involved in the tendering. We are following guidelines of the solid waste management corporation that has experts. I am not an expert, neither are any of these councillors. These people are rooted to the soil. हातून सारस्वत बामण सोडून सगळे जाती हांगा. हांव सारस्वत बामण म्हणटकर आमी ताका मायनस केले. ताका जर जस्टीस जाय जाल्यार उरिल्ले सगळे जातीचे लोक हे हातून हे आमच्या पॅनलान आहा. तांकां उबे केल्यात पूण तांकां उबे दवरले आमी आनी ते सगळे अशे बरे स्ट्रॉंग उबे रावपी. तांकां कदेलाची गरज ना. आमकां कदेलाची गरज ना. आमी फ्राक अशे न्ही. आमी बी स्ट्रॉंग आहा. पूण आमी म्हणजे मार्गदर्शक कशे आहा. बीजेपी 75 जाल्यार मार्गदर्शक करता. आमी आतां यंग आसतनाच मार्गदर्शक कशे आहा पूण आमी बसल्या. हे जे बसल्या हे आदले काउन्सिलर जे एकेबी इलेक्शनाक उबे रावंक ना आनी जे सगळ्याक आमकां सपोर्ट करतात. आमचे बरोबर सालू मिरांदा म्हणून आहा जाणें काल आफ्टर विड्रॉल डेट वॉर्ड नंबर 8 आमचो मिलाग्रीस नॉनाक सपोर्ट करपा खातीर विड्रॉ केलो. आनी हे आमचे बाय दोतोर जे सदांच लेट येता पूण येवन कलेल करता. कलेल सो आमचे बरोबर जे कोण आशिल्ले ते आमचे बरोबर इंटॅक्ट आसात आनी जे कोण आसतले तांकां सगळे एक जावन आमी एक टीम गोवाचो आमी एक विकल्प कोण म्हणून एक सरकारा फुडें हाडला. हे करप्ट भ्रश्टाचारी जनता पार्टीचो सरकार चेंज करपा खातीर आमी जे स्टेप्स मारल्यात ही आमची टीम गोवा. ही फातोर्डेच्यान सुरवात जाल्ली आहा. हो एक पयलो प्रयोग. हो जर प्रयोग यशस्वी जालो जाल्यार म्हाका दिसता आमी गोंयांक दिशा दाखोवंक शकतले. एक ह्या भ्रश्टाचारी जनता पार्टीचो सरकार काडून एक गोंयकारवादी सरकार हाडपा खातीर गोंयांत आमी पयलो स्टेप मारतात अशें आमकां खात्री आहा. धरून मारतो गाडयो एक फोटो.
यहाँ क्वेश्चन किया मैंने Vijay, your view, I mean, Fatwarda was controlling the Marma municipal Yes. council last time. Yes. What was the reason why the garbage management was I told you, see the issue was like this. The garbage management has not failed. The garbage treatment has failed. Treatment has failed to take off. See that the garbage problem in Fatwarda and Margao has got two aspects to it. One is treating the legacy waste, which is piled up there, and second is treating the daily waste that is generated every day. The quantum of that daily waste generated every day is 70 tons per day. 35 tons dry waste, 35 tons wet waste. The wet waste is the issue. Now, how are you going to treat this wet waste? Fomento had a formula called the Winrow composting. Winrow composting was their formula, in which the cycle was of 45 days. So after a certain period of time, you would start getting smell. So you need a system in which daily waste is treated and digested on the same day, so that the waste does not come, well, smell does not come. For which the only solution appears to be biomethanation plants. Biomethanation is basically a process in which you transform the waste into energy, into power, waste to power. I mean, it could be in the form of, it could be in the form of, it could be in the form of, it could be in the form of gas or gas, it could be CNG, it could be directly electricity, anything. But basically waste to power. So these biomethanation plants were suggested by the Solid Waste Management Corporation, which is incidentally led by the Chief Minister of the state. He is the chairman of the corporation. After all studies, the Chief Minister finally came up with the thing that they don't have the money for it. So we decided, against advice by certain people even, that we will spend our funds, give it to them, so that not to attract any accusation of corruption, which normally happens with solid waste. So because that is a specialized agency, we gave our 42 crores, which were got through the 14th Finance Commission, to the Solid Waste Management Corporation, tender it and install it. The decision taken was to put 7 modular plants. 7 modular plants of 5 TPD, means 5 tons per day. 7 into 5 is 35. Why were they modular? They were modular because the government intended to have a centralized facility for garbage management at Verna on lines of Saligaon. Now, which meant that one day Sasodabus would disappear and it would be property of the municipality. So we brought the modular plant. Modular is nut and bolt. You remove it and take it there. Now, when it came in the assembly, the Minister of Solid Waste Management Corporation made a statement that they are going to have one plant, which was out of the blues, for which we vociferously protested and had the high-powered committee meeting, where again the decision was taken that they will have these 7 plants put, and they would be done at the earliest. Even deadlines were set, have been published in the newspaper. Now the point is, government is sleeping on this, whereas government is moving on everything else. Mining Corporation Chief Minister has said, I will be chairman by 30th. How can he be chairman by 30th? There is a adjourned house here. Are you going to do that also through an ordinance? Why ordinance? When the house is adjourned, when the house is going to be held in July. So all these shortcuts which are adopted, we are not asking for a shortcut. We are asking for a legally tenable solution for which we are wanting to spend money, but the government is sleeping on it because the government wants to make politics out of garbage. I have always suspected that that would be their intention. Now it is confirmed that that was their ulterior motive. So we wished all the candidates a very healthy election. The
distribution of JBL speakers is the BJP's latest trick. I request every Fagradekar to see that he gets his allotment of JBL speakers, which we have been caught, we have got photographs of them. सगळ्यांनी घेवचे कित्याक अडानी कडेन आनी कोळसो पार्टी म्हणटा ताचे कडेन भरपूर पयशे आहा. हे पयशे सामके पिळून मतदारांनी घेवचे कित्याक हे पयशे चोरयेचे पयशे, हे घामाचे पयशे न्ही. आनी हे जर कोणाक अशें कितें JBL स्पीकर धाडटा, फाल्यां टीव्ही धाडले जाल्यार ते सगळे धाडचे, लोकांनी घेवचे आनी मागीर नीज गोंयकारांक, फातोर्डेकारांक, स्वाभिमानी फातोर्डेकारांक मत मारचें. हे जे मंत्री केन्ना केन्ना येतात ते केन्ना परते येवचे ना. एक दीस तोंड दाखयतले आनी हे वतले. आमकां हांगा जाय तो स्थानीक मनीस जो सोल्युशन लोकल प्रॉब्लेमाक दिवंक शकता. आमचे सगळे कॅन्डिडेट जे आहा हे इजिली अवेलेबल, हे व्हडले कोणाचे बापायचे चले न्ही, हे सगळे नॉर्मल मनीस, हे केन्नाय खंय मेळूंक शकता. आनी हे व्हडले प्रोफेशनान सांगूंक हे वचना. दीस पीपल आर अवेलेबल, दे आर वॉकिंग टॉकिंग ऑफिसीस. Thank you.